¿Cuántos creen que Dios es bueno? How many believe God is good? Pues entonces alégrese, Then be joyful expréselo and express y that diga gracias, Señor, and say thank you, Lord, por tus misericordias, for your mercies, por tus grandes bondades, for your great goodness, porque en toda circunstancia for in every circumstance Él ha estado con nosotros. He has been with us. Amén. Amen. Gloria a Dios por eso. Glory to God for that. Qué bueno verlos a todos esta mañana. It's so good to see all of you here this Una morning. inmensa alegría. It's a great joy. Fue mucho gozo escuchar a la pastora Molly We were very happy to see Pastor en Molly este saludo que nos envió. in the greeting she sent us. Y le decía a Evita, tenemos que ir a España a ver la iglesia I was telling Evita we have to go to Spain to see the church, para poder fortalecer a los hermanos to strengthen the brethren there, y poder compartir algún don espiritual. and to share a spiritual gift with them. De hecho, pues In fact, creo que lo haremos antes que termine el año. I think we'll do it before the year's end, Dios primero, God willing, y vamos a aprovechar and we're going to take advantage para tomar unas vacaciones, to take some vacations as unos well, días de descanso. a few days to rest. La profeta está medio que sí que no, The prophetess is like yes or no about pero this, bueno, but- pues yo compro los boletos y ella se tiene que ir conmigo. but I'll purchase the plane tickets and she has to come with me. Gloria al nombre del Señor. Glory to the name of the Lord. Gracias a Alex y a Helen que están por allá. I want to thank Alex and Helen who are over Que here. ellos han sembrado en nosotros para estas vacaciones. Gracias. They've sown in us for these vacations. Thank you. Fue algo que Dios nos dijo cuando cumplimos It was something God told us when we 25 años de ministerio, mi amor. fulfilled our 25 years of Y Dios ministry. dio una instrucción profética. God gave a prophetic instruction, Y se encargó, el Señor le dio la comisión a una persona, and the Lord gave the commission to one person, pero nunca lo hizo. but this person never Y did nosotros it. lo dejamos así. And so we left it open like that. Pero Dios, que no se olvida de las palabras que da, But God does not forget the words He gives, trajo a Alex y a Helen brought Alex and y Helen, dijo, bueno, ustedes, and said, well, y you, los bendecimos en el nombre de Jesús, bless you in the name of Jesus. porque sin saberlo Because without knowing it, fueron o son el instrumento para cumplir una palabra profética. they are the instrument to fulfill a prophetic word. Pasaron algunos años, And some years have gone by, pero llegó, but it arrived. porque acuérdese que para Dios Because remember, for un día God, es como 1000 años y 1000 años como un día. one day is like 1,000 and 1,000 is like a Cuando day. Él dice muy pronto, When He says very soon, siéntese esperar. just sit down and wait A on mí it. hace muchos años me dijo muy pronto. For me, many years ago, He told me something like Y very pasaron soon. cerca de 30 años antes de que se cumpliera cuando Él dijo muy pronto. And about 30 years went by before the very soon thing fulfilled. Porque Dios vive en un eterno presente. Because God lives in an eternal present. Dios no vive ni en el pasado ni en el futuro. God does not live in the past or the Vive future. en un eterno presente. He lives in an eternal present. Y eso es lo que Él quiere que nosotros tengamos. And that's what He wants us to have. Y quiero hablarles esta mañana This morning, I want to talk to you sobre el about, tema que titulo La evidencia del Espíritu Santo. the title is The Evidence of the Holy Spirit. Evidencia del Espíritu en el creyente. The evidence of the Spirit in the Es believer. importante que toquemos este tema It's important that we talk about this. porque muchas personas piensan, Many people think, especialmente aquellos que vienen de un trasfondo pentecostal, especially those that come from a Pentecostal que la background, mayor evidencia del Espíritu Santo that the greatest evidence of the Holy Spirit es hablar en otras lenguas, is speaking in other tongues, es tener dones is espirituales, to have spiritual gifts, como el don de like sanidades, the gift of el healing, don de milagros, like the gift of el miracles, don de fe, like the gift of y faith. todo eso es maravilloso, All of this is wonderful, pero nada de eso but none of that es la evidencia de la cual yo quiero hablar hoy. is the evidence of what I want to speak about today. Estos son regalos del Espíritu. Those are gifts of the Spirit. Dice 1 de Corintios capítulo 12 1 Corinthians chapter 12 que en says cuanto a los dones that regarding the es gifts, el Espíritu it's the el Spirit que reparte who gives them a out cada quien como Él quiere. to each one as He wills. De tal manera que esos dones Hence, these gifts no son una evidencia de madurez, are not an evidence of no maturity, son una evidencia de espiritualidad. are not evidence of Un spirituality. ejemplo que podríamos usar ahora que encaja muy bien For example, what fits very well right now es el profeta Balaam. is the prophet Balaam. Cuando el rey Balac When King Balak lo contacta para maldecir a un pueblo que Dios había bendecido. reaches out so he can curse the people that he had blessed. Y el hombre insistía
insistió tanto And he insisted upon him so much que dice la escritura que iba montado en su asno, en su burro, that scripture says he was there mounted on his y donkey, de repente el asno se paró and suddenly his donkey stops porque el asno vio because he al saw ángel del Señor con una espada the angel of the Lord with a que estaba sword esperando para matar al profeta who was waiting to kill the porque prophet estaba haciendo las cosas incorrectamente, because he was doing things incorrectly. porque la desobediencia siempre lleva a la muerte, Because disobedience always leads to death. no necesariamente físicamente, Not necessarily physically, pero sí la muerte espiritual. but yes, to spiritual death. Y dice el pasaje The passage says que el asna le habló al profeta, that the donkey spoke to the prophet. Wow. Wow. le habló directamente. Spoke to him directly. No fue como el gallo que le cantó a Pedro, It wasn't like the rooster that crowed to Peter, sino que Dios le dio la habilidad de hablar but God gave the animal the ability to speak a un animal de carga. to an animal that was made for Ahí loading miramos cargo. un ejemplo. An example. Y a veces digo de broma, Sometimes I jokingly say después de profetizar siguió siendo asna, that after prophesying, it was still a donkey. siguió siendo burro, It was still a mule. porque esas manifestaciones no cambian a nadie, Because these manifestations don't change anyone. porque el Espíritu reparte a cada quien Because como él the quiere. Spirit gives to each one as he wills. Pero el fruto del Espíritu, But the fruit of the Spirit, según Gálatas capítulo 5, regarding to Galatians chapter verso 5, 22, verse es 22, amor, is love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, patience, benignidad, kindness, bondad, goodness, fe, faithfulness, mansedumbre, gentleness, templanza. and self-control. Y dice, contra eso no hay ley. It says there are no law against these. Es decir, una persona que tiene esa unidad orgánica In other words, a person with this organic unity, no es exhaustivo, it is not pero exhaustive es una list, unidad orgánica but it is a unity que organically. viene de la esencia de Dios It comes from the essence of God, para que nosotros crezcamos en esa esencia, so we can grow in that essence para que nosotros desarrollemos ese carácter and develop that character y esa sustancia. and that substance. Es decir, In other words, el fruto del Espíritu the fruit of the en Spirit nuestra vida in our life es la manifestación is the de la manifestation naturaleza de Dios of God's nature a través de nuestros actos cotidianos, through our daily actions, nuestro caminar. our walking. Hay un contraste There is a contrast porque hay muchos creyentes, millones de creyentes because there's millions of believers que asisten a la iglesia cada domingo por la that mañana, attend church Sunday morning. levantan sus manos en adoración, They lift up their hands in worship. comparten sus diezmos, comparten sus ofrendas, They give their tithes and their offerings, son fieles. and they're faithful. Sin embargo, Nonetheless, cuando el lunes están atrapados en el tránsito, when Monday they're stuck in traffic, estresados they're stressed por cualquier situación que for están pasando, any situation they're going through, esa misma persona that same puede person reaccionar con ansiedad, can react with con anxiety, ira with o rage, con desesperanza. with ¿Qué es despair. lo que podríamos preguntarnos? What can we ask ¿En ourselves then? dónde está entonces la evidencia del Espíritu? Where then is the evidence of the Spirit? Una persona puede profetizar el domingo, A person can prophesy on puede Sunday exaltar la grandeza de Dios, and can exalt the greatness of pero el God. día lunes But on o Monday, cualquier día de la semana, whatever day of the week, cuando hay alguien que algo que lo estresa when something is y stressing que lo them, pone ansioso, it makes them anxious. se evidencia realmente lo que la persona es. What the person really is becomes evident. Por eso es que hoy en día That's why nowadays se ha vuelto peligroso conducir en las calles de los Estados it's Unidos, dangerous to drive on the streets of the United States porque hay mucha gente because there's so many people ansiosa y depresiva, who are anxious and in que es la despair, enfermedad de esta generación, which is the sickness of this la generation, angustia, la anguish, desesperación, to be in despair, el enojo, anger, la to be molestia. bothered, Y cuando explota la ira, and when rage explodes, se pierde el control, you lose control. se deja de pensar con claridad. You stop thinking with Es clarity. por eso que nosotros tenemos que comprender That's why we must comprehend que ser creyente, that to be a believer, ser un evangélico holístico, to be a wholesome o sea, evangelical, un evangélico completo, in other words, to have the gospel in its entirety, no es venir a la iglesia y levantar las manos. does not mean to come to church and lift up your Es hands. más de eso. It is beyond that. Cómo vivimos el lunes, It's how we live cómo Monday desarrollamos nuestra vida el martes, and how we develop our life on qué Tuesday. decisiones hacemos What decisions we para make nuestra vida, for our life. o lo hacemos We either do desde so la fuente de la paz de Dios, from
from the source of God's peace, de la confianza en Él from trusting in Him, o desde nuestro estrés. or from our stress. Estas virtudes de las cuales estamos hablando These virtues we're talking about describen describe un conjunto. a conjointment. No es They are independiente. not independent. Es el carácter de Cristo en nosotros. It is Christ's character in us. Es el carácter de Dios It is God's character formándose en nuestra vida por el Espíritu Santo. being formed in our life through the Holy Y Spirit. mire qué completo. And look how complete Dice Gálatas 5. Galatians Mas 5 el fruto is the lo fruit. dice en singular. It says it No singularly es plural. It is not a plural el term. fruto, It's porque the es fruit. una unidad. because it's a unity. Y luego dice, Then it es says, amor, gozo, paz. It is love, joy, peace. ¿Qué evidencia eso? What does this evidence? Mi relación con Dios. It's my relationship with God. Porque Dios es amor. Because God is love. Porque Él es mi gozo. Because He is my Y joy. porque Él es mi paz. And He is my peace. Esa primera evidencia de esta unidad orgánica This unity, organic unity, es mi relación con Dios. is born from my relationship with God. Pero luego dice Then it says, paz, paciencia y benignidad. peace, patience, and good kindness. Eso tiene que ver This has to do para mi relación con el prójimo. with my relationship with my Ahí es neighbor. donde se va a evidenciar That's where it will become evident. la paciencia, In the patience, la benignidad the kindness, y la bondad and the goodness va a tener su manifestación will have its en manifestation la manera que me relaciono con personas difíciles. in the way that I relate with difficult people. ¿Se ha usted relacionado con personas difíciles? Have you ever had dealings with difficult people? ¿Y cómo reacciona usted? How do you react? ¿Se rebaja a su nivel Do you lower yourself to their o level, sube a la persona al suyo? or do you lift that person up to your level? Porque el nivel Because the que level nos lleva a la paciencia, that takes us to patience la benignidad and kindness y la bondad and goodness es un modelo is a model de mansedumbre, of meekness, que es la manifestación de Dios which is the manifestation of God en mis relaciones. in my Ahí es donde relationships. se evidencia quién es espiritual y quién no. That's where it's shown who's spiritual and who's not. Porque la Biblia The dice Bible declares que los que buscan las cosas de la carne that those who seek the things of the flesh cosechan muerte. will reap death. Pero los que buscan las cosas del But Espíritu those who seek the things of the Spirit, produce vida. it produces life. ¿Qué es lo que tú produces? What do you ¿Qué produce? es lo que tú impartes? What do you Es impart? lo que yo te quiero It's what preguntar. I want to ask you. Porque por último dice And it says at the last point, mansedumbre, faithful, dominio goodness, propio, self-control, fidelidad o fe. and faithfulness or faith. Fe, mansedumbre, templanza. Faithfulness, gentleness, self-control. Eso tiene que ver This has to do para conmigo mismo. towards myself. Eso es lo que desarrolla mi identidad. It's where my identity develops. Cuando la fe, When faith, la mansedumbre gentleness, y el dominio propio and self-control son las que gobiernan mi conducta, govern my conduct, entonces yo podré tener una buena relación, then I'll be able to have a good para relationship manifestar to manifest paciencia, benignidad y bondad con mi prójimo, patience, kindness, and goodness with my neighbor, y para proyectar and project el amor, the love, el gozo the joy, y la paz de Dios. and God's peace. ¿Por qué? Why? Porque la evidencia Because the evidence no es solo un fruto entre otros. is not just a fruit among the rest. La paz Peace es una evidencia is an evidence de la naturaleza de Dios en nosotros. of God's nature in us. La palabra fruto The que word decía fruit that I was talking aparece en about singular, shows up singularly fluye and it como flows una unidad as a unity en el carácter de Cristo. in Christ's character. Eso es This means la presencia activa del Espíritu Santo en mi vida, the present active presence of the Holy Spirit in my life 24 horas al día, 24 hours a day, 7 días a la semana, 7 days a week, 365 días del año. 365 days a year. No es que hoy, como se dice, amanecí con el pie izquierdo. It doesn't mean, as they say, I woke up on my left foot Es que hoy today, tuve un mal día. or today I had a bad Porque day, hay miles de excusas because there's thousands of para excuses esconder to que hide no estamos viviendo en el fruto del Espíritu. that we're not living in the fruit of the Spirit. Podemos poner como una pantalla And we can project as if on a el hecho screen de que tuve un día the difícil, fact that I had a difficult que day, llegaron personas that difíciles, difficult people came to me, que las cosas no están saliendo bien, that things are not turning out que right, tengo deudas que that I pagar. have debts to pay. Sustituyamos
reemplazamos por la palabra fruto por la palabra evidencia. And we substitute the word fruit for the term Lo evidence. que estamos buscando esta mañana What we're seeking this es que morning cada uno de nosotros is that each one of us pueda evidenciar la presencia del Espíritu. can show evidence of the presence of the Spirit, Porque la evidencia del Espíritu because the evidence of the Spirit significa la presencia de Dios means the presence of God que nos empodera por su Espíritu. that empowers us by His Spirit. Por eso Pablo dijo, That's why Paul declared, tengo una debilidad, I have a weakness. hay un aguijón There is en mi carne. There is a wound in my flesh. Y 3 veces And 3 times he rogado para que me sea quitado. I've begged that it be taken from me. Pero las 3 veces me han respondido. But the 3 times it's been answered to me. Las 3 veces me han dicho lo mismo. The same 3 times have told me the same 3 En things. tu debilidad That in your weakness se perfecciona mi poder. is my power Lo que perfected. Dios estaba diciendo What es, God was saying is, no te voy a quitar el aguijón, I'm not going to take that wound pero away, sí te voy a hacer fuerte but I will make you para que lo strong puedas sobrellevar. so that you can overcome Porque it. las cosas Because the things pesan menos are way less cuando entregas tu ansiedad al Señor. when you turn over your anxiety to Cuando God. entregas tus temores a Dios, When you turn over your fears to hay un God, descanso. there is a rest. Las circunstancias no The cambian circumstances don't change inmediatamente, immediately, pero hubo un cambio interno. but there was an inward change Porque la paz de Dios because God's peace empezó a gobernar tu corazón. began to govern your Es lo heart. que dijo Pablo. It's what Paul Y la declared. paz de Cristo And the peace of Christ, gobierne en vuestros corazones. may it be governed in your hearts. Esto es imperturbable. And this is in perpetual. A eso se refirió el Señor That's what the Lord cuando referred to dijo, when He said, mi paz my peace os dejo, I give to you, mi paz my peace os doy. I leave you, No como el mundo la da, not as the world gives it, yo os la doy. but I give it. Porque la paz del mundo es pasajera. Because the peace of the world is passing. Este mes no debes nada. This month you don't know anything. Estás Oh, en paz. oh, you're in peace. Pudiste salir adelante de un desafío. You were able to overcome a challenge. Oh, estás en paz. Oh, then now you're in peace. Pero ¿qué pasa cuando estás en medio de la tribulación? But what happens when you're in the midst of tribulation? Y eso es algo de toda la vida. And this is something for your whole life. Desde la pandemia Since the pandemic hasta el 15 de septiembre del año pasado. to September 15th of last year, Como familia pastoral, as the pastoral family, incluyendo al pastor Víctor, including Pastor Victor, tuvimos we had uno de los tiempos más terribles one of the most terrible que nos times pudo haber pasado como familia y como ministerio. that could have happened to us as a family and ministry. Y ahí hubo que manifestar And there I had to manifest la fortaleza de Dios. the strength of God. Víctor y Daisy y los nenes me dieron hoy una tarjetita. Victor, Daisy, and the kids gave me today a card. Me di cuenta que Alex la tenía así, And I realized that Alex had it back here like this escondida, hidden para sorprenderme. to surprise me. Y solo abrí la puerta del carro y And I dijo, just opened the car door, "Grandpa, grandpa." and he said, Abuelito, Abuelito. Y me dio la tarjeta. And he gave me the card. Y cuando la leí, And when me I read gustó it, todo. I liked it Pero all. me llamó la atención algo que escribió Víctor. But something that Victor wrote caught my Me dijo, attention. gracias He said, thank you, porque siempre me ayudas because you always help me a aprender más, to learn more, a crecer más. to grow more. Y estos últimos años In these last few fueron years, un desafío, it was a challenge. porque para mi niño Víctor Because for my son, Victor, era una de sus primeras experiencias it was one of his first experiences, de experimentar, To- valga la redundancia, forgive the redundancies, to lo que dijo experience Pablo. what Paul said. Por dentro temores, Inside fears, por fuera tumultos outside y turmoil, además la moreover, preocupación por la iglesia. the worry for the church. Fueron casi 6 años. But almost 6 La years, mayoría de ustedes ni lo notó, the majority of you didn't even notice, porque siempre la paz de Cristo because always the peace of nos Christ sostuvo, held us, nos mantuvo. kept us going. Tuvimos muchas veces que ir a visitar a mi hijo a su casa, So many times we had to go visit my son at his house a orar por él, to pray for him, porque caramba, fue terrible lo que le pasó a mi hijo. because my goodness, it was terrible what happened to my son. Porque él dijo, He said, Daddy, papi, he said, Daddy, dijo, yo voy a sacar la cara en todo esto. he said, I'm going to put my face for No all quiero of que this. tú lo hagas. I don't want you to do Y, it. y tomó el desafío, And he took the challenge pero fue on, tan pesado and it was so heavy
que teníamos que ir a orar cada día, that we cada had día. to go and pray every day. Acostado estaba él en su cama. And he was there Pero laying in his ¿sabe? bed. La paz de Cristo estaba allí. But you know what? The peace of Christ was Porque there. esa paz de Cristo Because that peace of no Christ quita los conflictos, does not take away the conflict. no cambia cómo te It sientes, doesn't change how you feel. pero sí puede mostrarte But it can show you que en él hay paz, that in him there's porque su peace. paz es permanente. Because his peace is permanent. Y es por eso That is que why Dios permite. that God Dale allows. ese aplauso a Cristo. Let's give that applause to Christ. ¿Alguna vez te ha preguntado Have you ever asked yourself por qué sufren los justos? why the righteous suffer? ¿Alguna vez has leído la historia de Job Have you ever read the story of Job y te has preguntado and asked yourself, por qué le pasó todo eso? why did all this happen to him? Dios lo permite God allows it porque la ansiedad because the anxiety es un termómetro espiritual. is a spiritual thermometer. Circunstancias difíciles Difficult circumstances vienen para provocar come to provoke ansiedad, anxiety, temor, fear, angustia, anguish, dolor, pain, inseguridad y insecurities, tantos sentimientos encontrados. and so many other Pero el feelings. punto es, But the point is this: ¿te controla el miedo? does fear control you? Si te controla el miedo, If fear controls you, es porque piensas que eres autosuficiente. it's because you feel that you are self-sufficient. Pablo dijo al final de lo que estaba hablando, Paul said at the end of what I was referring to, he comprendido I've comprehended, que cuando soy débil, I've understood that when I'm weak, entonces soy poderoso. then I am strong. Por eso escribió, That's why he wrote, Cristo en mí, Christ in me, la esperanza de the gloria. hope of glory. Cristo en ti, Christ in la you, esperanza de gloria. the hope of glory. Cristo en ti, la Christ esperanza de gloria. in you, the hope of glory. He caminado las tribulaciones con muchos de ustedes I've walked through tribulation with many of you a nivel de consejo, at the level of a nivel de counseling, apoyo bíblico, at the level of a biblical nivel de support, oración, at the level with a prayer, nivel de poner el hombro para que llores at the level of putting my shoulder there so y you can darte cry on it, palabras de esperanza. and to give you words of hope. Y hemos visto And we've seen como una y otra vez how time and time cuando again, tomamos la paz de Cristo when we take the peace of y Christ empezamos a vivir en ella, and we begin to live in it, las cosas cambian. things change. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque cambió mi interior. Because it changed in my Porque inside. muchas de las circunstancias que vivimos, Because many of the situations we que live tú through, vives, que yo vivo, that you and I go through, no es por lo externo, it's not because of the outside sino es external, por lo que está en mi corazón. but because of what's in my heart. ¿Por qué sufrió Job? Why did Job suffer? Por lo que estaba en su corazón. Because of what was in his heart. Lo he dicho muchas veces I've desde esta plataforma. Said it many times from this platform. El capítulo 3 de Job dice, Job 3 says, lo que yo más temía, what I feared the most, lo que me aterraba, what terrorized lo que me, me daba pánico, what gave me lo panic, que me provocaba ansiedad, what provoked anxiety in eso me, me ha venido. that's what's come upon me. Wow. Wow. Y Dios permitió And God allowed que viviera todo lo que le sucedió to go through all that happened to him para enseñarle su paz to show him his y peace para enseñarle and to show que him cuando Dios restituye, that when God brings Dios restitution, multiplica. God Esta multiplies. mañana te digo con este dedo profético, This morning I tell you with this prophetic finger, lo que has perdido what you've y lost te ha provocado angustia, and has provoked lo que anguish, se ha ido de tus manos, what has gone que from your hands, genuinamente era tuyo which was y yours, te lo quitaron and they took y it lo from you, perdiste and you y lost te lo it, arrancaron. and they snatched it Dios from te you. lo va a restituir. God will bring Y restitution. se aplica este principio. And this principle is applied. Dios, God, cuando restituye, when He brings restitution, multiplica. He multiplies. Eso le pasó a Job. That's what happened to Job. Capítulo 42 del libro de Job habla de los días postreros de Job. Job 42 speaks of the latter days of Job, Y fueron mejores and they were better que los primeros. than the first. El hombre vivió 200 y pico de años. This man lived over 200 years. Dicen algunos estudiosos Some Erudites que say cuando le vino toda la angustia y todo el conflicto, that when all of the anguish and conflict came his el way, hombre tenía alrededor de 70 años. he was about 70 years of age. ¿Cuántos años pasó en la prueba? How long was he in that trial? No lo then? sabemos. We don't know. Pero sí sabemos We do know que vivió el doble. that he lived double. Vivió 140 años más He lived 140 years more después after de haber perdido todo. losing everything. Porque Dios cuando restituye, Because when God restitutes, multiplica. He multiplies as te well. viene más, te viene más, More, te viene más, more, te more viene is más. coming for you. Te quitaron la herencia, te quitaron la They casa. took your home, your inheritance. Porque hay gente que ni siquiera Some people
El dueño ha fallecido The owner hasn't even died y yet, ya están pidiendo la herencia. and they're already asking for the inheritance. Wow. Wow. Supe de una persona I knew of a person que su madre that his mother estaba muerta tirada en el baño was dead, fallen on the y su restroom floor, padre estaba ahí and the father was there en el shock de ver a su esposa in muerta shock of seeing his dead y wife, la hija and the daughter pidiendo las escrituras de las propiedades. asking for the will and testament of the properties. Y el padre le dijo, And the father told her, este no es el momento. this is not the time. Pero la dependencia de lo material, But the dependency on the material, la avaricia, greed, hace que la gente pierda el sentido, makes people lose their sense, la armonía the harmony, y la decencia. and decency. Wow. Wow. Si estamos ansiosos If we are anxious de manera persistente in a persistent manner y mostramos evidencia and are showing evidence de que no estamos That we are- guiados por el Espíritu Santo. that we are not guided by the Holy Si Spirit, vives ansioso todo el tiempo, if you live anxious all the time, no preguntes si vives en el Espíritu. don't ask if you live in the Spirit. No vives en el You Espíritu. don't live in the Vives Spirit. en la carne. You live in the flesh Porque eres autosuficiente because you're y self-sufficient crees que todo lo puedes hacer. and you think you can do it all. Pero hasta que no comprendas But until you comprehend que la paz de Cristo that the peace of Christ sobrepasa todo entendimiento, surpasses all understanding, la paz de Cristo the peace of Christ y la confianza en Él and the trust in Him hará will do mucho más abundantemente much more de abundantly lo que pedimos than what we o ask entendemos. or understand. Porque ese es el Dios al cual servimos. Because that's the God whom we serve. Claudia nos contó brevemente un par de testimonios. Claudia gave us a few testimonies. Tuvimos la oportunidad de We had the opportunity ir a of visitar a Walter y a su familia. visiting Walter and his family. Vino Walter, no vino. Is Walter here? Ja, te felicito, campeón. I Y tu congratulate you, familia champ. se quedó. And where's your family? Están allá en la iglesia infantil. Oh, they're in the Wow. children's ministry. Wow. Gloria a Dios. Glory to God. Dios les regaló un rancho muy bonito. God gave them a wonderful ranch, Disfrutamos. and we enjoyed it. Y le decía a mi esposa cuando regresamos, And I was telling my wife when we came porque back, Claudia le dijo a ella se iban platicando. you know, Claudia was Yo iba telling her, atrás. they were talking, I was Y in ahí the back. cuando le dijo, ay, mire, mire, le dijo, mire, And I saw when she said, oh, look, look, ya look. me lastimaron estos frenos que tengo por tanto hablar. These braces have hurt me because I'm talking so much, she said. Pero no se cayó ni un segundo, ni de ida, ni de regreso. But she didn't be quiet, not one moment for coming and going. Por eso cuando Víctor dijo, le voy a dar el tiempo a Claudia, yo digo, ay, santo de That's why Israel. whenever Victor said, I'm going to give Claudia the time to speak, I was like, oh my goodness. Pero un corazón muy agradecido. But she has such a grateful heart. Mire, hermano, Look, brothers, leí algo I read que something escribió John Scott that John Scott wrote sobre el árbol de Navidad over the Christmas y tree el árbol que da fruto. and a fruit El tree. árbol de Navidad A Christmas tree necesita adornos needs decoration para impartir vida. to impart life. Se hace brillante, It is made pero shiny, su luz but its light no es propia. is not of its own. Es un adorno. It is a El decoration. árbol está seco, The tree is Se dry ve dead. verde. It looks pero green, ya está muerto. but it is already dead. ¿Por qué? Why? Porque le cortaron las raíces. Because they cut it at its root. ¿Y sabes una cosa? You know something? Hay creyentes que parecen árbol de There Navidad. are believers who look like a Christmas tree. Brillan desde afuera, They shine from the pero outside, adentro no tienen nada. but on the inside they don't have a thing. Por eso se divorcian. That's why they go in divorce. Por eso abandonan a los hijos. That's why they abandon their Por children. eso rompen el pacto con Dios. That's why they break the covenant with God. Estaba leyendo el Proverbios 19, I was reading Proverbs 19, del cual prediqué el jueves, of which I preached on sobre la Thursday, importancia de la integridad. over the importance of integrity. Y él decía ahí, And it was saying y there, lo voy a parafrasear, and I'm going to paraphrase it, que hay personas there are people que hacen malas who decisiones make bad decisions y le echan la culpa a Dios. and they blame God. Hacen malas They decisiones make wrong y cuando las decisions, cosas salen mal, and when things turn out bad, culpan a Dios. they blame God. Se pelean con They Dios. fight with God. ¿Sabe por qué? You know what? Porque el Espíritu Santo Because the Holy Spirit no está en control de sus vidas. is not in control of their Tienen el lives. Espíritu Santo. They have the Holy Spirit. Ya no te adornes Don't decorate yourself anymore con expresiones externas religiosas. with external religious expressions. Recuerda que Pablo dijo Remember, Paul said que somos cartas abiertas that we are open para letters ser leídas por todos los hombres. to be read by all men.
Hay personas dicen, Some people say, oh, es que esa es mi vida privada, hermano. well, brother, that's my private life. No se metan en mi vida privada. Don't get in with my private life. Es que como creyente ya no eres privado. But as a believer, you're no longer private. Eres una figura pública. You're a public figure. Tus compañeros de trabajo no te dicen nada, Your co-workers don't tell you anything, pero te están observando. but they're observing you, Te están observando. but they're watching you. Y cuando tú no estás, And when you're not dicen, there, "¿Y they eso say-" que dice que es cristiano. And he says he's a Christian, Tristemente. unfortunately. Pero también hay personas But there's also people que viven en la paz de Cristo. who live in the peace of Christ. Y no importa que venga, It doesn't matter what comes their way. ellos manifiestan. They manifest. Miremos un ejemplo. Let's see an example. Dos personas reciben un despido laboral. Two people Les quitan el trabajo. are dismissed from their job. Los dos son creyentes. Both are Los believers, dos vienen a la iglesia. and they come to church. Levantan las manos. They lift up their hands. Adoran a Dios. They praise God. Traen sus diezmos. They bring their tithing. Pero cuando pierden el trabajo, But when they lose their uno job, de ellos one of them entra en amargura, goes into bitterness. empieza a maldecir, He begins to curse. empieza a caer en depresión, He begins to fall into cae depression en ansiedad. and anxiety. ¿Por qué? Why? Porque su vida no la controla el Espíritu Santo. Because the Holy Spirit doesn't control his Y life. para que el Espíritu Santo controle tu vida, For the Holy Spirit to control your life, tú te tienes que rendir. you have to Tú surrender. te tienes que rendir. You have to surrender. Pablo nos da una cátedra Paul gives us a y teaching, voy a ir rapidito and I'm going to go quickly now porque nos da un diagnóstico. because he gives us a No report. solamente nos dice cómo podemos reaccionar en los tiempos It's difíciles, just how we can react in a difficult moment, sino cómo vivir en el Espíritu. but how to live in the Spirit. Filipenses capítulo 4, In Philippians chapter 4, en el versículo 6 in verse y 6 versículo 7, ahí lo and tiene en 7, pantalla, they're on the screen. dice, It says, por nada estáis afanosos, be anxious for nothing, antes bien, but in everything, en todo mediante oración, by prayer súplica and y supplication, acción de gracias, with thanksgiving, sean dadas a conocer let your vuestras peticiones delante de Dios. requests be made known to God. Si estás en medio de una tormenta, If you're in the midst of a storm, no te afanes, don't be anxious, no te angusties, don't be worried, no te preocupes. don't be troubled. Dios te va a sacar de ahí. God will take you out of that. Dale gracias. Give him thanks. ¿Por qué? Why? Hay un intercambio. There's an interchange. Cuando tú oras, en vez de preocuparte, When you pray instead of worrying, hay un intercambio. there's an interchange. Tú entregas tu ansiedad You give over your y anxiety, Dios te da su paz. and God gives you his peace. Wow. La palabra The term de donde viene la ansiedad of where anxiety comes from, o el afán or es worrisome, del griego merimnao, is from the Greek term merinao. y eso describe una mente dividida, And this describes a divided mind, una mente jalada en varias a direcciones. pulled mind in various Cuando directions. estás afanado, And when you're worried, quieres controlar todo. you want to control everything. Recuerdo que mi abuelita decía, I remember my grandma would say, mi hijo, son, el que mucho abarca, the one who tries to gather much poco aprieta. is able to grab hold of a little. No te afanes, So don't worry. porque vas a querer mucho, You're going to want so much, pero al final no vas a tener nada. but in the end, you'll have nothing. Que dice la escritura Scripture declares que el que se afana por hacerse rico that he who worries to become rich vendrá a pobreza. will come to poverty. Y en el mundo hoy en día, And in the world nowadays, desde que Fonsi, el italiano, since the Italian Fonzi vino a estafar a unos cuantos ricos y millonarios norteamericanos, came to trifle with a few rich North American men, se creó el modelo piramidal. the pyramid scheme was Se created. llama el esquema Fonsi. It's called the Fonzi Cuando scheme. vienen y te ponen un producto, When they come and y te present a dicen, product to ahora you, tú busca 12 and then they say, go and find 12 que more compren el producto who can purchase para the que tú product tengas dividendos. so that you can have dividends. A lo mejor nunca vas a recibir nada, Perhaps you'll never receive anything, porque los que van a recibir todo son los de arriba. because those who will receive everything are those on top. Te ponen a trabajar And they put you to work, y mucha gente hace eso, and many people do porque le this dicen, mira, because they say, look, te vas a hacer millonario en 2-3 años. you're going to become a millionaire in 2 or 3 Y years. como no dependen del Espíritu Santo, And since they don't depend on the Holy Spirit, los mueven para acá, los mueven para allá, they move this way, they move that way, y al final and in the end,
se quedan sin nada. They're left with nothing. Yo conozco 2 o 3 I know 2 or 3. que les pasó eso. This happened to them. Tuvieron la oportunidad de ceder el control de su vida al Espíritu Santo. And they had the opportunity to give over their control of the life to the Pero Holy el Spirit. afán, But due to la worry ansiedad, and anxiety la avaricia por más, and the greed for more, no los dejó avanzar. it didn't let them advance. Y lo perdieron todo. And they lost it all. Y And un par de ellos a few of them hasta resultaron en la cárcel. even ended up in jail. Wow. Wow. Porque el afán es destructivo. Because Pero worrisome is mira, destructive. Now la look, oración prayer no es el último recurso. is not the last resort. Es el primer movimiento que debes hacer. It is the first movement you must make. Pudiera ser It could be que como madre o como padre that as a mother or father, descubre que tus hijos están haciendo malas you decisiones discover your children are making bad decisions. y empiezas a preocuparte And you begin to y no worry. puedes dormir, estás dándole vuelta al And you can't asunto sleep. You're tossing over. y te empiezas a angustiar. And you begin to be anguished. Pero cuando empiezas a orar a Dios, But when you begin to pray to God, cuando escribes lo catastrófico que te está pasando when you write down the catastrophic things y happening lo to you, traes ante Dios, and you bring it before God, como el rey Ezequías, like King Hezekiah, cuando vino Sennacherib, el rey de Asiria, when the king of Assyria came y lo rodeó and surrounded him, y le mandó una carta he sent him a letter amenazándolo con destrucción. threatening him with Y destruction. lo que hizo el rey But what did the king do? fue que se fue al altar de la oración, He went to the altar of prayer levantó la carta He y lifted dijo: up the mira, letter Señor, and said, "Look, lo que Lord, mis enemigos quieren. what my enemies want." Cuando tú traes a Dios When you bring God, todo lo contrario que se te está diciendo o viviendo, everything on the contrary that's been said to you, aquella misma noche that same night, el ángel del Señor the angel of the Lord mató a 185,000 asirios en una noche. killed 185,000 Assyrians in one night. Wow. Solo por una oración del rey. Because of one prayer from this king. Como dijo la reina de Escocia, As the Queen of Scotland said, yo le tengo más miedo I'm more afraid a las oraciones de Juan Knox of John Knox's más prayers que a un ejército armado. than an entire armed army. Cuando tú oras te empoderas. When you pray, you empower yourself. Lo segundo que Pablo dice, The second thing me, Paul says, ¿me pasé 10 minutos o me quedan 10? do I have 10 minutes left or I went over 10 minutes? Creo que me quedan, ¿no? I think I still have them, right? Bueno. All right. Pues empecé a predicar a las 11:15. Oh, well, I started preaching at Llevo 11:15. 29 minutos hablándole. I'm 29 minutes speaking to you. A las 12 voy a Argentina. 12 Entonces o'clock voy a Argentina seguir plays. para que mires si el control está en el Espíritu Santo o Well, no. then I'm going to keep preaching to see if you really the control is in the Holy Spirit then. No es cierto. I'm just kidding. Pero But Pablo añade Paul adds que en la oración debe haber una actitud de acción de gracias. that in prayer there should be a Por thanksgiving eso dice, action. por nada estáis afanosos, That's why it says don't be sino worried den in anything, gracias. but give thanks. Acción de gracias. A thanksgiving. No como una formalidad, Not as a formality, no como una religiosidad, not as something religious, sino como una postura donde tu alma se purifica ante Dios. but as a posture in which your soul is purified by Cuando tú God. le das gracias a Dios, When you give thanks to God, algo sucede en el ambiente espiritual. something happens in the spiritual environment. Cambia el ambiente de tu It casa changes the environment in your house, y hay paz. and there's peace. La profeta The prophetess se puso a sacar un montón de chúncheres y chácharas de la casa. started to bring out all of these things from the house. Un montón de cosas que no nos sirven para nada. A bunch of things that are useless. La mayoría de ellas, no mía. The majority were her things, not No, de mine. los dos, de los dos. No, both of ours. Y cuando por fin terminó de, mire hermano, sacó una cantidad de cosas. Look, brother, she took out a great amount of things. Y un día cuando entramos a la casa me And dijo, one day when we got into the house, she told me, siento un ambiente diferente. I feel a different environment here, Y she le dije says. sí, And I said, yes, porque las viejeras because the old things traen pobreza. bring poverty. Hay una regla que tienen los japoneses There's a rule that the Japanese have porque sus casas son muy pequeñas. because their homes are very small. Si hay algo que no te has puesto en los últimos 6 meses, If there's something you haven't put on in the last 6 months, sácalo. take it out. Porque es probable que nunca te lo vas a poner. Because more than likely you'll never put it on Pero again. muchos parecen ratones de amasijo. But many are like rats that amass great things.
les gusta estar acumulando cosas. They like to be accumulating things, Eso trae pobreza. and that leads to poverty. No podemos estar We cannot be profundamente agradecidos deeply in y gratitude aterrados al mismo tiempo. and terrorized at the same No se time. puede. It cannot be done. Hay que orar, You have to pray. hay que dar gracias. You have to give Y thanks. por último, And lastly, el verso dice, The verso verse 7 says, dice, it says la paz de Dios that the peace of God guardará. will guard. Diga, la paz de Dios Can you say that the peace of guardará. God will guard? El término griego es fluoresei. The Greek term is fluoresei. Fluoresei, ahí está en la pantalla. It's there on the screen for you. Es un término militar. It's a military term Es un guardia como centinela. to stand guard like a Eso es sentinel. lo que hace la paz de Cristo. That's what the peace of Christ Guarda does. tu corazón It guards your y heart. guarda tu mente. It guards your mind. No es una paz pasiva. It's not a passive No, peace. es No. una paz que patrulla, It's a peace that que se patrols, mueve, that moves, que te defiende that activamente. defends you actively. Porque el creyente ora, Because the believer prays, entrega gives, y agradece. and is grateful. Si estás ansioso, If you're el anxious, camino no es esforzarte más. the pathway isn't to put more El forth camino effort. es entregar más. It's to give more. La oración, Prayer, la gratitud gratitude, y la confianza. and trust. Oración, Prayer, gratitud, Gratitude. ahí lo tiene en pantalla, y you have it confianza. there on the screen, and ¿Qué pasa trust. con eso? La oración Prayer convierte cada pensamiento ansioso turns every anxious thought en una conversación con Dios. into a conversation with God. Aprende a hablar con Dios. Learn to speak with En God. vez de estar pensando en la noche, ¿qué voy a hacer? Hay que pagar. At No. night, instead of thinking about what am I going to do, oh, Habla con Dios y dile, Señor, gracias porque Just tú eres mi proveedor. pray with God and say, God, thank you because you are my En provider. paz me acostaré And I will y rest in así peace. mismo dormiré. And I will sleep Porque the same tú, way. Señor, Because you, oh me God, haces vivir confiado. allows me to live confidently. gratitud Gratitude Es el ancla is the anchor de la mente. of the mind. Lo que Dios ha hecho antes What God has lo done puede volver a hacer. already can do it Pablo again. dijo, Paul said, Dad gracias a Dios en todo. give thanks to God in all things. Y luego, And then, confianza. trust. Suelta el control. Release control. Permite que la paz de Cristo haga guardia. And let the peace of God stand guard. Mira el último pensamiento que dice ahí. Look at the last thought that you see La there. oración, Prayer más gratitud, plus gratitude más confianza, plus trust es un triple hilo que no se rompe fácilmente. are the threefold cord that is not broken easily. Creyente que ora A que believer es prays, agradecido who's y grateful confía en Dios and who trusts in God es inquebrantable. is unbreakable. No se rompe. They don't break. Es lo que dice Eclesiastés 4:12. It's what Ecclesiastes 2:4 says. Cordón 12. de 3 dobleces no That it- se rompe fácilmente. A threefold cord does not break Y easily. la paz And peace es un testimonio hacia afuera. is a testimony towards the No solo outside es un beneficio personal, out of a benefit that's sino interior. es un poderoso santuario Rather, it is a mighty desde sanctuary donde sale el poder de Dios from where the power of God para comes ministrar el ambiente donde tú vives. towards the environment in which En you un live in. mundo saturado de ansiedad, In a world saturated with anxiety, necesitamos creyentes we need believers que tengan calma cuando otros se that are desesperan. at peace when others are in despair. Para que la gente de alrededor se pregunte, So that the people around you can ask, ¿cómo le hace? how do they do Pero it? ¿cómo está tranquilo? Si mire cómo están las How cosas. are they at peace? Just look at how things are. Porque ahí comienza Because that's where it begins. algo importante. Something important, La paz the peace en medio del caos in the midst of chaos puede abrir los corazones can open the hearts mientras ningún otro argumento lo puede abrir. while no other argument can do so. Pueden haber muchos argumentos There could be so many y arguments no vas a convencer a nadie. and you won't convince Pero anyone. cuando la gente mira en ti But when people see in you el fruto, the fruit, la manifestación de Dios, the manifestation of God, van a abrir su corazón. they will open their heart. Pongámonos de pie, ya terminé. Let's stand on our feet. I finished. Gloria al nombre del Señor Jesús. Glory to the name of Lord Muchas Jesus. gracias, profeta. Thank you, prophetess. Vamos a tener que continuar con este tema otro día. We'll have to continue with this topic a different day. Me dijo la profeta, ¿y no vas a hablar del Padre? And the prophetess said, are you not going to speak about the Father? Le dije, no. I said, no. Que al fin y al cabo todos los hermanos que conozco In fact, all of the brothers that I son know unos padres a toda madre. are really good dads. No es una malcriadeza, ¿verdad? It's not, didn't ¿O say sí? that wrong, did I? No. No, ¿verdad, hermano? Bueno, Well,
Tómelo por el lado amable. Take it on the good Lo que side. estoy diciendo es que es un hombre apasionado y entregado. What I'm saying is that you're a Porque passionate and así giving son las man. mamás, ¿no? Because that's how mothers are. Vamos a orar. Let's pray. Feliz día el Padre. Happy Father's Day to you. Padre, gracias Father, en thank esta you linda mañana on this wonderful por la morning oportunidad que nos has dado for the opportunity you've de given us compartir esta preciosa palabra. to share this precious word. Digamos, Espíritu Santo, Let's say, Holy Spirit, por favor, please toma el control. take control Esta semana, this week. deja que se mueva lo sobrenatural en mí. Let the supernatural move in me. Esta semana, This que week, mis angustias se conviertan en oración. may my anguish become prayer. Esta semana, And this week, quiero empezar a ver, I want to begin to see a observar and observe cómo tu paz how your peace hace guardia en mi mente, stand guard in my hace mind, guardia en mi corazón. stands guard in my heart. Esta semana This week, voy a compartir con alguien I will share with la someone paz en medio del proceso. the peace in the midst of the process. Padre, gracias. Father, thank you. Si estás enfermo, dile gracias, Señor, If you're sick, say thank you, porque tú eres Lord, mi sanador. because you're my healer. Si estás en un proceso, If you're in a dile process, gracias, Señor, por los médicos. say thank you, Lord, for the doctors. Gracias, Señor, por la ciencia. Thank you, Lord, for science. Gracias, Padre, Thank you, Father, porque al final, de alguna manera, because at the end, in some tú way, siempre estás obrando en mí. you are always working in me. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Thank you, Father, for your En el faithfulness. nombre de Jesús, In the name of Jesus, oramos, we pray, agradecemos we're grateful, y confiamos en ti. and we trust in you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, ¿Habrá alguien en esta linda mañana que quiera entregarle su vida a Cristo? is there someone here on this fine morning that wants to give their life to Christ? Una dama, un caballero, A lady or a gentleman, un joven, una señorita. a young man or woman? ¿Alguien quiere entregarle su corazón al Señor Jesús? Would someone like to give their life to Christ? Todos somos creyentes el día de hoy. Are we all believers today? Gloria al nombre del Señor. Glory to the name of the Lord. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? How many of you believe God is good? Póngale su mano gentilmente así al vecino Gently put your hand over your neighbor like y this dile, esta semana and say, this week, ora, pray, agradece be grateful, y confía. and trust. Escribe tus angustias And write your y anguish preséntalas en oración. and present them in prayer. Y dale gracias a Dios And give God thanks porque Él es el que tiene la respuesta. because He has the Y answer. dile, Señor, And say, Lord, te entrego toda mi ansiedad. I give you all my Es lo anxiety. que dice Primera de Pedro. It's what 1 Peter Te says. entrego toda mi ansiedad. I give you all of my Dile al anxiety. vecino, dale tu ansiedad. And tell your neighbor, give him your anxiety. Dale tus preocupaciones. Give him your worries. Ese es el camino That is the way para que la paz de so Cristo that the peace of Christ gobierne en tu can corazón. govern in your heart. Si resumimos el mensaje, And it will continue the message. ora, Pray, agradece be grateful, y confía en Dios. and trust in God. No importa lo que estás It pasando. doesn't matter what you're going through. Gloria a Dios. Glory to God. ¿Qué se traen las pastoras aquí? What do the pastors have? Acérquense, pastoras, vamos a ver qué se traen entre manos. Amén, amén. Feliz Día de los Padres. Happy Father's Day. ¡Woo! Feliz Día de los Padres. Solo denos unos minutitos. Just give us a few more minutes. Mande. Bien. Hemos terminado nuestro servicio. We have finished our service. Gracias por los que se entonan cada domingo. We thank those who are online watching us every Sunday. Dios les bendiga y que May God esta bless you. enseñanza poderosa And may this powerful teaching bendiga sus vidas en gran manera. bless your lives in a great way. Hasta la próxima. See you next time. Amén. Gracias. Amen. Thank you.